नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectioninterior.com to get special discounts. मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की सालूगढ़ा आर्मी कैंप में आपात लैंडिंग। सिलीगुड़ी में डुवर्स से बागडोगरा एयरपोर्ट जाते समय मुख्यमंत्री की हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। घटना को लेकर प्रशासनिक हलकों में तत्परता शुरू हो गई। उल्लेखनीय है कि तृणमूल सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए उत्तर बंगाल आई है। सोमवार को कूच बिहार के बाद उन्होंने मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिले के क्रांति के चिकंडा भंदानी मैदान में एक जनसभा में शामिल हुई। डुवर्स से बागडोगरा एयरपोर्ट जाते समय मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की सालूगढ़ा आर्मी कैंप में आपात लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि मौसम के हालात को देखते हुए ये लैंडिंग हुई थी। वहां से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। আমাদের সকলের শ্রদ্ধা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি যেন ভীষণ মানবদরদী, তাই আজকে ক্রান্তির সভাতে এত মানুষ হয়েছিল। মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে তার অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং ওয়েদার তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদের খারাপ আবহাওয়া ছিল, তার মধ্যেও তিনি ঝুঁকি নিয়ে গেছেন। এখনও পর্যন্ত আমরা যেটা খবর পাচ্ছি সালুগড়াতে তিনি সেফলি ল্যান্ড করেছেন, কিন্তু সেটা বাগডোগরা নয়, বাগডোগরার থেকে অনেক দূর। এখন এখান থেকে বসে আমরা যে খবর পাচ্ছি আমরা সবাই খুবই উৎকণ্ঠিত, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তিনি মানুষের জন্য এই ধরনের ঝুঁকি নেন সবসময়, মানুষকে সবসময় ভালোবাসেন, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলার মানুষকে। হ্যাঁ, আমরা যাতে তার এই যাত্রা যাতে খুব তিনি ভালোভাবে যেতে পারেন তার জন্য সবাই কামনা করছি। কোথায় ল্যান্ড করলেন, কি অবস্থায় আছেন? এখনও আমাদের কাছে যা খবর আছে সালুগড়াতে উনি ল্যান্ড করেছেন, বাগডোগরা পৌঁছাতে পারেননি। তার আগেই সালুগড়াতে নেমে যেতে হয়েছে। সালুগড়া আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যেই, ঠিক আপনার শিলিগুড়ি এবং সেবকের কাছাকাছি সেখানে হেলিপ্যাড ছিল, সেখানে তাকে হেলিকপ্টার সেখানে ল্যান্ড করেছেন। এখন তিনি ওখানেই আছেন, ওয়েদার ক্লিয়ার হলে ওখান থেকে বাগডোগরা যাবেন। चाय सुंदरी योजना में श्रमिकों को मिले 4000 पक्के मकान। भाजपा ने नहीं खुलवाया एक भी चाय बागान। तमाम बंद चाय बागानों को खुलवा दिया। चाय सुंदरी योजना के तहत श्रमिकों के लिए 4000 पक्के मकानों का निर्माण करवाया, बगान में पट्टा दिया। लकी भंडार व 60 वर्ष की आयु वर्ग को आजीवन पेंशन जय जोहार योजना से मिल रहे हैं। पंचायत चुनाव प्रचार के तहत जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ इन्हीं शब्दों में राज्य सरकार के जनहित योजनाओं को गिनवाया। जनसभा के मंच से ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल उत्तर बंगाल के चाय बहुल इलाकों में तृणमूल बहुत बैकफुट पर है, इसलिए चाय बागान इलाकों में अमूल विकास का मुख्यमंत्री ने संदेश दिया। उन्होंने कहा, हमने सभी बंद चाय बागान खोल दिए हैं। भाजपा ने भी कहा था कि अगर वह जीत जाएंगे तो वह चाय बागान खोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं खोले। एनएफ रेलवे कर्मचारी संघ ने नई पेंशन योजना को खत्म करने की मांग व रेलवे के निजीकरण के खिलाफ उठाई आवाज। एनएफ रेलवे कर्मचारी संघ नई पेंशन योजना को खत्म करने की मांग करते हुए रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये बात एनएफ रेलवे कर्मचारी यूनियन के महासचिव मुनींद्र सैकिया ने मंगलवार को पत्रकार सम्मेलन में कही। मंगलवार दोपहर न्यू जलपाईगुड़ी इलाके में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएफ रेलवे कर्मचारी यूनियन के महासचिव मुनींद्र सैकिया ने कहा कि नई पेंशन योजना के कारण रेल कर्मियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रेलवे के निजीकरण के परिणाम स्वरूप न केवल कर्मचारियों बल्कि रेल यात्रियों को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। রিয়েল কর্মচারীদের আমার ভাষা একটু প্রবলেম হইতে পারে, মাফ করে দেবেন আপনারা, মানে বেঙ্গলি বুঝতে পারবেন আপনারা, বার্তা ক্লিয়ার না, ঠিক আছে। তো রেল কর্মচারীদের জন্যে রেল কর্মচারীদের ওয়েলফেয়ার, রেল কর্মচারীর ইস্যু এগুলি নিয়ে আন্দোলন করা, এগুলি নিয়ে সলিউশন করা, এটাই ট্রেড ইউনিয়নের রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড দায়িত্ব বলে আমি ভাবি। যে আমাদের অনেক ইস্যু আছে, 7 পে কমিশনের কিছু ইস্যু আছে যেগুলি জাস্টিফাইড পে স্ট্রাকচার পায় নাই এখনও, কিন্তু এখন মেইন সমস্যা হয়েছে দুটো, একটা হয়েছে প্রাইভেটাইজেশন আর একটা হয়েছে নিউ পেনশন স্কিম।
নিউ পেনশন স্কিম এমন একটা জিনিস যে রেল কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ, রেল কর্মচারীদের সুরক্ষা, রেল কর্মচারী যেটা অ্যাট দ্য ফ্যাগ এন্ড অফ দ্য লাইফ যেটা একটা সিকিউরিটি পাইতে লাগে, এটা শেষ করে ফেলেছে। এর জন্যে আমরা বলেছি যে রেল কর্মচারীদের জন্যে নিউ পেনশন স্কিম যে 2007 থেকে লাগু হয়েছে, এটাকে উইথড্র করতে লাগবে অ্যাট এনি কস্ট। নিউ পেনশন স্কিমের লোক যে কাজ করে, ওরা রিটায়ারমেন্ট হওয়ার পরে ওদের টাকার উপরে ওদের কোনো রাইটস নেই। ওরা কী ধরনের পেনশন পাবে ওইটার কোনো গ্যারান্টেড নেই। টাকা ওদের জিন্দগিভর যে 10% আর 14% ফ্রম গভর্নমেন্ট জমা হবে, এটা ওদের টাকাটা কোনো কর্পোরেট সেক্টরে ইয়া ব্যাংকে গভর্নমেন্ট লাগাই দেবে। তো এখানে বেনিফিট হলে রেল কর্মচারী পেনশন পাবে, আর বেনিফিট যদি না হয় তাহলে রেল কর্মচারীদের পেনশন হবে না। তো এই ধরনের একটা সার্টেনিটি এই কন্ডিশনে রেল কর্মচারীদেরকে আমরা রাখতে চাই না। আমরা চাই যে রেল কর্মচারীদের আমরা যে পুরোনো পেনশন আছে, লিবারালাইজ পেনশন স্কিম আছে, এটা 1950 থেকে শুরু হয়েছে। তো এটাতে নিউ পেনশন স্কিমের লোকগুলিকে ট্রান্সফর্ম করতে লাগে, এটাই আমাদের মুখ্য ডিমান্ড। আর এটা নিয়ে আমরা 2007 থেকেই আন্দোলন হয়েছিল। আর আমরা 2012-তে আমরা পার্লামেন্ট পর্যন্ত ঘেরাও করেছিলাম। আমরা আগস্ট মাসে সারা ভারতের রেল কর্মচারী গিয়া ওখানে পার্লামেন্ট ঘেরাও করেছিলাম, যন্তর মন্তরে আমরা ধর্ণা দিয়েছিলাম। তখন থেকেই আন্দোলন চলে আসে। কিন্তু এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে রেল কর্মচারীদের এই ইস্যুটা নিয়ে অ্যাটলিস্ট আন্দোলনটা বড় আন্দোলনের পিক পয়েন্টে নিতে লাগবে। আর এই পেনশন স্কিম যখন পর্যন্ত এনপিএস থেকে ওপিএস হবে না, তখন পর্যন্ত আমাদের যে যুদ্ধ, যে লড়াই চলে থাকবে, আমরা থামবো না। নাম্বার 2, প্রাইভেটাইজেশন এমন একটা জিনিস যে আমাদের ভারতীয় রেলকে শেষ করে ফেলেছে। আমাদের রেলওয়ে অর্গানাইজেশন একটা বৃহৎ অর্গানাইজেশন, অলমোস্ট 13 লাখ রেল কর্মচারী একসঙ্গে কাজ করে আমরা অলমোস্ট 23,000 গাড়ি চালাই। আর পুরা দেশে আমরা 2 করোড়ের উপর লোক ট্রান্সপোর্টেশন করে। তো এমন একটা সংগঠন ভারতবর্ষে, এটা কমন পিপল ওরা ইউজ করতে পারে, এটা চিপেস্ট মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন। তো এটা ভারতের কমন পিপল যে আছে ওরা ইউজ করতে পারে, ইউজ করে। কিন্তু এখন যে প্রাইভেট কোম্পানি আসার পরে যে বড় বড় স্টেশন বানাইছে, গাড়ি দিয়েছে, যে প্রাইভেট কোম্পানির গাড়ি চলতেছে, এগুলি গাড়ি আমি ভাবি যে কমন ম্যান ইউজ করতে পারবে না। যে এলিট গ্রুপ আছে, ওরা যার কাছে টাকা আছে, ওরা ওটা ইউজ করতে পারে, ওদের হাই স্পিড ট্রেন ওরা ইউজ করতে পারে। কিন্তু কমন পিপুলের জন্য ভাবি যে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের যে চিপেস্ট মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন ঠিক। এখন প্রাইভেট সব কিছু আইটেমে এখন প্রাইভেট চলে গেছে। এখন ফুড ফ্যাসিলিটি প্রাইভেটাইজেশনে, এখন ক্লিনলিনেস প্রাইভেট, মেডিকেল প্রাইভেট, স্কুল প্রাইভেট করার জন্য লাগতেছিল। কিন্তু আমরা ডিমান্ড করার পরে স্কুলটা আবার রেস্টোর হয়েছে। তো আজকে প্রাইভেট পুরো সেফটি ক্যাটাগরির পোস্টগুলিতে আজকে প্রাইভেট লোক কাজ করেছে। যেমন সেফটি মানে আপনি দেখেছেন যে গেটে লেভেল ক্রসিং গেটে, এগুলিতে আজকে প্রাইভেট লোক ওখানে কাজ করে। তো ওদের হাতে সেফটি, অত লাখ লাখ করোড় লোকের সেফটি ওদের হাতে থাকে। তো আমরা বলেছি যে প্রাইভেট লোক ওখানে যদি ভুলও করে, ওদের যদি গলতিও হয়, তাহলে ওদেরকে রেসপন্সিবিলিটি করার মতন আমাদের হাতে কোনো সিস্টেম নাই। কিন্তু আমাদের লোক, রেলের লোক যদি কাজ করে, তাহলে রেলের লোকের উপরে অ্যাকশন নেওয়া যাবে বা রেলের লোক কন্ট্রোলে থাকবে। তো আমরা চাই যে এই প্রাইভেটাইজেশন যে যতগুলি হয়েছে, কোর সেকশনে প্রাইভেটাইজেশন হইতে লাগে না, যতগুলি প্রাইভেটাইজেশন হয়েছে এটা বন্ধ হইতে লাগে। আর প্রাইভেট থেকে সারা যে আমাদের যে কাজ আছে, এই কাজগুলি রেলের কাছে আসতে লাগে। এই দুটো ডিমান্ড নিয়েই আমরা আজকে আন্দোলনে নামিয়েছি। আর যখন পর্যন্ত এই দুটো ডিমান্ড আমাদের সাকসেস হবে না, আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে। থ্যাংক ইউ। कुछ बिहार में भाजपा व तृणमूल के पोस्टर बैनर फाड़ने को लेकर तनाव। कुछ बिहार में रात के अंधेरे में भाजपा प्रत्याशी का बैनर फाड़ने का आरोप सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। वहीं तृणमूल का झंडा बैनर फाड़ने का आरोप भाजपा पर लगाया गया है। भाजपा का आरोप है कि रात के अंधेरे में तृणमूल के बदमाशों ने नैनेश्वरी इलाके के भाजपा उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए बैनर फाड़ दिए
आज सुबह स्थानीय भाजपा नेताओं को फटे हुए बैनर लटके दिखे। इसके बाद भाजपा नेताओं ने इलाके में विरोध मार्च निकाला। तो वहीं तृणमूल का दावा है कि यह भाजपा का गुटिया संघर्ष है। उनका कहना है कि उन लोगों ने खुद ही रात के अंधेरे में तृणमूल के बैनर और पोस्टर फाड़ दिए। हम इसकी लिखित शिकायत तूफानगंज थाने में दर्ज कराएंगे। অন্ধকারে আপনার আমাদের বিজেপির যে পোস্টার ব্যানারগুলো ছিল সেখানে এখানে বিজেপিরও ব্যানার ছিল, সঙ্গে তৃণমূলেরও ছিল, কিন্তু বেছে বেছে আমাদের এই বিজেপির ব্যানারগুলো ব্লেড দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে, ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু তৃণমূলের যে ব্যানারগুলো আছে এখানে হাত দেওয়া হয়নি। এটা বিজেপির ব্যানারগুলো যে ছিঁড়া হয়েছে, তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে এই কাজটা করেছে। আমরা এই দোষীদের অবিলম্বে শাস্তির দাবি করছি এবং আমরা একটা লিখিত অভিযোগ থানায় তোফানগঞ্জ থানায় আমরা জানাবো। দোষীদের যদি অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা না হয় আমাদের বিজেপির আন্দোলন বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন চলবে। কারণ আমরা এই নয়নেশ্বরীর লোক, তৃণমূলের এই নোংরা রাজনীতিকে আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ তৃণমূলরা বুঝে গেছে যে এদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। কারণ গতকালকে আমাদের সারা গ্রাম বাংলার মানুষ নিয়ে, আমাদের গ্রামের মানুষ নিয়ে প্রায় কালকে 300 লোক নিয়ে আমরা একটা মিছিল করেছি। ওরা এটা দেখে ভয় পেয়ে ভীতস্তম্ভস্ত হয়ে কালকে আমাদের এই নোংরা রাজনীতিটা করেছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে। অবিলম্বে ভোটের আগে এলাকা উত্তপ্ত করার জন্য এরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, মানুষকে ভয়ভীতি করার জন্য তৃণমূল একটা নোংরা রাজনীতি খেলছে। প্রতিবাদে কি মিছিল করলেন? প্রতিবাদে আমরা বিক্ষোভ মিছিল করলাম। চাপ দেওয়া হচ্ছে, পুলিশ গিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করছে। শুভঙ্কর মাহাতোর ক্ষেত্রে আপনি তা বলেছিলেন, আজকেই দেখা গেল চাপ দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করানোর অভিযোগ নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের কালীনগরের 2 বাম প্রার্থী এবং কমিশনকে বলা হলো স্বাধীন টিম গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। দেখুন, বহু জায়গায় জোর করে প্রেশার নমিনেশন করতে দেওয়া হয়নি প্রথমে, তারপরে যেখানে করা হয়েছে সেখানে নমিনেশন তোলার জন্য সব রকমভাবে চেষ্টা করে পুলিশকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আমাদের এক প্রার্থীকে গতকাল থানার একজন অফিসার ধরে পিটিয়েছে, সে হসপিটালাইজ ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলায়। এইভাবে চলতে পারে না, যেহেতু সেখানকার যে নেতা তার সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার সাথে তার ভালো সম্পর্ক। এইভাবে নির্বাচন করার কোনো মানে হয় না, আমি আগেই বলেছি। मुख्यमंत्री की सभा में बीमार पड़ी महिला को क्रांति थाना ओसी ने अपनी गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री की सभा में बीमार पड़ी महिला को क्रांति थाना ओसी ने अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया है। जलपाईगुड़ी के भंडारी मैदान में मुख्यमंत्री की सभा चलने के दौरान लोगों को क्रांति पुलिस चौकी का मानवीय चेहरा देखने को मिला। ममता बनर्जी की सभा में आने के बाद एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभा में एक डॉक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने प्रारंभिक निरीक्षण के बाद उसे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। तुरंत क्रांति थाने के ओसी मंसूरुद्दीन ने खुद अपनी गाड़ी में बीमार महिला और महिला के परिजनों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। PW Vidyapeeth celebrates Vijay Mahotsav from 15th to 30th. PWENs are setting new records with every national result. 1 out of every 5 students selected in a government medical college is a PWEN, empowering 20,000 plus future doctors. NEET and joint entrance dropper batch flat at 60,000. Visit PW Vidyapeeth, Sky Star Building, Sevok Road, Siliguri. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ।
अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। पीवीसी सीलिंग 8 इंची से 10 इंची चौड़ाई, 12 इंची चौड़ाई में आती है। 8 फुट 10 फुट का प्लैंक्स आता है। दिस कैन बी रियली वेरी इजीली इंस्टॉल्ड एट योर प्लेस इन द रूफ। पीवीसी सीलिंग में बहुत सारी डिजाइंस है विद डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स। वी हैव लॉट्स ऑफ डिजाइंस। ये जैसे एकदम पाइन वुड की लगती है, ये वाइट कलर में भी है। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectionontario.com to get special discounts. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। उत्तर दिनाजपुर में टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व पंचायत प्रधान बनी निर्दलीय उम्मीदवार। उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज ब्लॉक के मालगांव ग्राम पंचायत के तृणमूल की निवर्तमान नीलिमा रॉय ने सीट नंबर 21 पंचायत समिति के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन उनकी जगह पार्टी ने किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया। पार्टी ने इस संबंध में उनसे कोई भी बात नहीं की। बावजूद तृणमूल पार्टी के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पंचायत समिति सीट से चुनाव लड़ रही हैं। আপনার নাম? নীলিমা রায়। আপনি কোন অঞ্চলে বাড়ি এবং কি পদ সামলাচ্ছেন আপনি? আমি 10 নম্বর অঞ্চলের মালগাজীপির প্রধান ছিলাম তৃণমূল থেকে, এখনো আছি। কোন দলের হয়ে? তৃণমূল দলে। তো আপনি তৃণমূলে থাকা সত্ত্বেও আপনি নির্দল হয়ে পঞ্চায়েত সমিতিতে লড়ছেন কেন? আমাকে দল থেকে নমিনেশন ফাইল জমা করতে বলেছিলেন, আমি জমা করেছি, কিন্তু তারপরে আমাকে দল টিকিট দিলেন না। তো জনগণের এখন কি কারণে হলো সেটাও জানি না। তো আমি নির্দল থেকে তখন আমার নির্দল রাস্তায় বেছে নিতে হলো। তো জনগণ যেহেতু আমাকে সাড়া দিচ্ছেন যে আপনি নির্দল থেকেই দাঁড়িয়ে করুন, তো জনগণের রায়ে আমার রায়। এখন জনগণ যেহেতু সাড়া দিচ্ছে আপনি আসুন লড়াই করুন, তো তাদের পাশে আমি থেকে লড়াই করছি আর ওনারাও আমার পাশে আছেন। ভোট প্রচার। আমার নাম হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়। দলের হয়ে এখানকার কি পদে ছিলেন? কোন দলে? আমি তৃণমূল দলের অঞ্চল সভাপতি ছিলাম। তো কি কারণে দল ছাড়লেন এবং আপনার স্ত্রী দেখতেছি নির্দল হয়ে লড়তেছেন কেন? দল আমি ছাড়িনি, আমি দলের মধ্যে আছি। আমার যে সভাপতির যে জায়গাটা ছিল
সভাপতির জায়গা থেকে আমি রিজাইন দিয়েছি। আপনার স্ত্রী নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন? হ্যাঁ, আমার স্ত্রী নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছে, দল নমিনেশন দিয়েছে তাকে। আমার স্ত্রীকে বলল যে ম্যাডাম কালকে আপনি নমিনেশন ফাইল করতে আসুন, আমাকেও ফোন করেছিল। তারপর সকালে তো নমিনেশন ফাইল করতে আমরা গেলাম, একসঙ্গে 24 জন ম্যাডামরা ওরা করেছিল, সেটা মিডিয়ার আপনারাও জানেন। আমরা তো কনফার্ম হয়ে আছি না আমাদের তো টিকিট আমরা দলীয় সিম্বল পাবো। সেখানে রাতারাতি কী হলো না হলো, কেন দিল না সেটা তো আমাকে ব্যাখ্যা করে বলেনি দল যে আপনি এই কারণে আপনি উজ্জ্বল করে নেন, আপনি বসুন, এটাও আমাকে কিন্তু বলেনি। তো জনগণ জানতে পারলো যে আপনাকে সিম্বল দেওয়া হয়নি। सिलीगुड़ी में फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेकर पासपोर्ट बनाने आए नेपाली नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने एक नेपाल के नागरिक को फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड के साथ पकड़ा है। घटना सोमवार रात करीब 11 बजे नक्सलबाड़ी थाने की DIB कार्यालय में घटी। आरोपी की पहचान गोपाल खड़का के रूप में हुई है। वह नेपाल के झापा जिले के मेची नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। गोपाल खड़का ने आधार के साथ भारतीय वोटर कार्ड, पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। वह सभी पासपोर्ट दस्तावेजों की जांच के लिए नक्सलबाड़ी थाने गया, लेकिन DIB कार्यालय के अधिकारियों को उसके दस्तावेजों पर संदेह हुआ। पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आया। नक्सलबाड़ी की DIO ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि आरोपी की मंशा क्या थी। पंचायत चुनाव में हिंसा का जायजा लेने जिला दर जिला दौरा करेंगे राज्यपाल। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में अशांति है। राज्यपाल CV आनंद बोस जिला दर जिला दौरा कर पीड़ितों से मिलेंगे और घटना की सच्चाई जानेंगे। सोमवार को दार्जिलिंग जिले के दौरे के दौरान उन्होंने यह बात कही। राज्यपाल ने आज दोपहर सिलीगुड़ी सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा वह अलग अलग जगहों पर राजनीतिक हिंसा से प्रभावित लोगों और परिवार से मिलने जाएंगे। राज्यपाल ने कहा सिलीगुड़ी के अलावा वह कुछ बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी सहित कई अन्य जिलों का दौरा करेंगे। There are 3 Raj Bhavans in Bengal. One is in Kolkata, one is in Darjeeling. Darjeeling Raj Bhavan is normally used as the base for the governor's activities in northern Bengal. I wanted to focus on the districts of North Bengal. That is why this temporary shifting of the Raj Bhavan from Kolkata to Darjeeling. I also have as my priority visiting the places which are vulnerable from the point of view of the ensuing Panchayat election. Some atrocities, some violence has taken place in various places. I would like to go to ground zero and assess for myself the extent and magnitude of the violence. I would also like to meet the people, the survivors of the victims and the surviving victims, understand the dynamics of this, how this has affected them, their feelings about it. I want to hear straight from the horse's mouth. Then only I will be able to make my own assessment about the situation. Unless we go to the field and get a hands-on experience of what is happening there, you have to depend on the reports which are given to you. The reports, in my experience, are all filtered. I don't say they are not objective, they are filtered. The perception of the report writer will be prominent. That may not be the real fact in the field. कुछ बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान CPM उम्मीदवार समेत 2 CPIM कार्यकर्ता पर हमला। तृणमूल पर CPM उम्मीदवार पर हमले का आरोप लगा है। यह घटना तूफानगंज ब्लॉक 1 नकटीगाज ग्राम पंचायत संख्या 9/222 में हुई। यह घटना में CPM उम्मीदवार अफसर अली मंडल और 2 CPIM कार्यकर्ता मौफिजुद्दीन मंडल और वजाफ अली मियां गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को बचाकर तूफानगंज उप जिला अस्पताल ले जाया गया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप से इनकार किया है, जबकि CPIM ने हमले का आरोप तृणमूल पर लगाया है।
हाथी के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना खोरीवाड़ी प्रखंड के रानीगंज ग्राम पंचायत अंतर्गत मंजय जोता की है। मालूम हो कि मंगलवार की सुबह खेत पर काम करने के दौरान वह जंगली हाथी के सामने आ गया। उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है। सूचना मिलने पर खोरीवाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही टुकड़िया झाड़ वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। আরে আমার ভাই যে মামা তো ভাই, হ্যাঁ, হাতিতে ইয়ে করছে, তারপরে আমরা মেডিকেলে নিয়ে গেছি। এখন অবধি আমার রিপোর্ট আসছে 2টা হাড্ডি ভাঙছে বলে ইয়ে পাঞ্জারের, কোমর ভেঙে গেছে। কিভাবে ঘটলো এবং কোথায় ঘটলো? ওই পাট খেতে, হ্যাঁ, কি করতে গেছিল পাট খেতে? পাট খেতে জমিনে গেছে, নিজের জমিতে গেছে। নিজের জমিতে যাওয়াতে ওটা ঘটছে হয়তো, তো হাতি দেখে নাই, ওটা হতে পারে। তারপরে আর কি বলবো, আর আমরা ওখানে ফিল্ডে ছিলাম না, হ্যাঁ, ফিল্ডে না থাকাতে। কেমন আছে এখন? এখন ওইটাই বলা যায়, 2টা হাড্ডি ভাঙা আছে, কোমর ভাঙা আছে। কোথায় আছে? मेडिकल कॉलेज है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे सब्सक्राइब पे। धन्यवाद।